ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆମେ ଟୁକୁଲର ମୋର ଖାଉଛୁ। ଟୁକୁଲ ମୁଁ କଣ ଚୁମି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହବ? ଆଜି କ'ଣ ମାଘ ସପ୍ତମୀ? ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो मु संजू, मो चैनल संजू चुमी लव एक्सप्रेस को आप बहुत बहुत स्वागत। शाम्ब दशमी रे कौन कौन सब आइटम हम तो चुमी सेपटे पूरा जोरसोर लगी जाइछंती रोसई रे। तो आसन देखा तो मु आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भल थे, खुशी थे। तो आसतु देखा चुमी आम कौन कर चुमी आम रोसई घरे परिया कटाकटी चलती। एपटे आज कौन कौन सब आइटम हम? आज कौन माघ सप्तमी? शाम्ब दशमी। आज कौन माघ सप्तमी? मु तो जानी मु देखती कैलेंडर कौन राम खिचड़ी हो? राम खिचड़ी ना अर्जुन खिचड़ी ना लक्ष्मण खिचड़ी? सीता खिचड़ी। तो देख चुमी आम एपटे रेडी रेडी कर परिया पत्र कटाकटी कर शाम्ब दशमी रेडी है। तो आउ कि समय पर एपटे आमर आम टुकुल मामा आ ऋषि ए मस्ती चलते। देख माने घरटा छिंच तो रखी भांगी दे। देखु शाम्ब दशमी आज आमर खेचुड़ी डालमा आ भोग सब आस रेडी थुआगला। चुमी एपटे चिता पकड़ लगी। देखु ये ऋषि मटुकुल मझे हम क्यों नहीं बैगन पत्र कदली पत्र बैगन पत्र कदली पत्र बैगन पत्र कहीं देला पत्र पे कोणा कोणा अछि तळे जो देले लागि जो तळे सब असना असना आइयो भलो पत्र होई जे पके देला कोणा कोणा अछि। छुआ सब खाई बाहर ठाकुर घर आइले पूजा करी संगे पूजा करी पड़े। खाली पता बॉलटा नगेलु बा एकदम कम दे जो
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଞ୍ଚୁକୁଡ଼ି ଯାଇଛି ହାପି ଛୁଆଟା ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯେ ସେ ଆସି ନେଇଗଲେ ଏଇଠୁ ବା ସିଏ କଣ ଖାଇବ ସେ ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଝୁଣା ଦେଲୁ ନା ଝୁଣା ଆଣିଛି ବା। ବଡ଼ କି ରଖତେ ତତେ ରହିବନି କୋଳି ପକେଇ ପାରିବୁ ଏ ଡୁଡୁରି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ରିମା ବା କଲେଜ ପଳେଇଛି ଟୁଟୁ ଘରିକା ବୋଧେ କାହା ଘର ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବ ଡାକିଲେ ଡୁଡୁ କରିବା ଆସୁ ତମର ସରିଲାଣି ଖାଇବା ଖାଇସାଇଲେ ସେଇଠି ଥୋଇଦେଉନୁ ହଁ ସେମିତି ଆଉ ବୋଉ ହୁଳୁଳି ପକା ବୋଉ କଣ ମୁଁ କାହା କାହା ଘରେ ଖାଇଲଣି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାମା ଏ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ ଉଠେଇ ଦେବ ତମେ ଅଗାଧୁଆ ଖାଇଦିଅ ମ ହେ ଅଗାଧୁଆ ଖାଇ କିଛି ନାହିଁ ମ ମୁଁ ସିଆଡକୁ ଯାଇ ତ ଖାଇଦିଅ ନା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସି ଖାଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବ ଖାଇବ କହିଲ ଦେଖିଆ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ହଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆମେ ଟୁକୁଲର ମୋର ଏଠି ଖାଉଛୁ ଟୁକୁଲ ମୁଁ ଗନ୍ଧିଆଟା କି ପଛୁଆ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଦଉଛି ଆଳୁ ଦଉଛି ନେ ଆଳୁ ଖା ଦଶମୀ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ